ଓଡ଼ିଆ ଗାଇଡର୍ସର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି MCQ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେତେ ମସିହାରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 1926, ଅପସନ୍ 2 1927, ଅପସନ୍ 3 1929 ନା ଅପସନ୍ 4 1939? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 1929। 1929 ମସିହାରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ କେତେ ମସିହାରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 1967, ଅପସନ୍ 2 1963, ଅପସନ୍ 3 1965 ନା ଅପସନ୍ 4 1964? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 1963। 1963 ମସିହାରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ କେଉଁଠାରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ 2 ବାରିପଦା, ଅପସନ୍ 3 ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନା ଅପସନ୍ 4 ଗଞ୍ଜାମ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ବାରିପଦା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ବାରିପଦା ଠାରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପନ୍ୟାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ 1 3ଟି, ଅପସନ୍ 2 5ଟି, ଅପସନ୍ 3 7ଟି, ଅପସନ୍ 4 10ଟି? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 3ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ନବଜାତକ, ଅପସନ୍ 2 ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ, ଅପସନ୍ 3 ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ନା ଅପସନ୍ 4 କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଅପସନ୍ 1 1974, ଅପସନ୍ 2 1967, ଅପସନ୍ 3 1981 ନା ଅପସନ୍ 4 1963? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 1967। ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସ 1967 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର? ଅପସନ୍ 1 ନାରାୟଣ, ଅପସନ୍ 2 ଜୟନ୍ତ, ଅପସନ୍ 3 ହୃଦାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ 4 ସନାତନ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ସନାତନ। ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସନାତନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସରେ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସନାତନ ଦାସର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଛି? ଅପସନ୍ 1 2ଟି, ଅପସନ୍ 1 3ଟି, ଅପସନ୍ 1 4ଟି ନା ଅପସନ୍ 4 7ଟି? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 4ଟି। ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସନାତନ ଦାସର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଏକ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ? ଅପସନ୍ 1 ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼, ଅପସନ୍ 2 ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ, ଅପସନ୍ 3 ନବଜାତକ ନା ଅପସନ୍ 4 କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼। ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସଟି ଏକ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1 2000 ମସିହା, ଅପସନ୍ 2 2002 ମସିହା, ଅପସନ୍ 3 2003 ମସିହା ନା ଅପସନ୍ 4 2004 ମସିହା? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 2004 ମସିହାରେ। ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ 2004 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1 1967, ଅପସନ୍ 2 1974, ଅପସନ୍ 3 1978 ନା ଅପସନ୍ 4 1970? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 1974। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ଉପନ୍ୟାସ 1974 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? ଅପସନ୍ 1 2 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ 2 5 ବର୍ଷ,
ऑप्शन 3 2.5 वर्ष ना ऑप्शन 4 3 वर्ष सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन 3 2.5 वर्ष ऐश्वर्य उपनिवेश उपन्यासटी संपूर्ण करने को औपन्यासिकों को 2.5 वर्ष लागिथिला। परवर्ती प्रश्न औपन्यासिक केउठी थिबा समय रे ऐश्वर्य उपनिवेश रचना करथिले? ऑप्शन 1 भुवनेश्वर, ऑप्शन 2 कटक, ऑप्शन 3 टिटलागढ़, ऑप्शन 4 बारिपदा यह सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन 3 टिटलागढ़। औपन्यासिक टिटलागढ़ रे थिबा समय रे ऐश्वर्य उपनिवेश उपन्यास रचना करथिले। परवर्ती प्रश्न किए ऐश्वर्य उपनिवेश उपन्यासर मुख्य चरित्र? ऑप्शन 1 विशंबर मंगराज, ऑप्शन 2 सुजाता, ऑप्शन 3 सोमनाथ ना ऑप्शन 4 जयंत यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन 4 जयंत। जयंत ହେଉଛି ऐश्वर्य उपनिवेश उपन्यासर मुख्य चरित्र। परवर्ती प्रश्न केउं उपन्यास पई 1977 मसीहारे औपन्यासिक चंद्रशेखर रथ ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ति? ऑप्शन 1 जंत्रारूढ़, ऑप्शन 2 ऐश्वर्य उपनिवेश, ऑप्शन 3 नवजातक ना ऑप्शन 4 केउंटी नुहे सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन 2 ऐश्वर्य उपनिवेश। ऐश्वर्य उपनिवेश उपन्यास पई 1977 मसीहारे औपन्यासिक चंद्रशेखर रथ ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ति। परवर्ती प्रश्न औपन्यासिक चंद्रशेखर रथ केते मसीहारे नवजातक उपन्यास रचना करथिले? ऑप्शन 1 1980, ऑप्शन 2 1985, ऑप्शन 3 1988, ऑप्शन 4 1981 यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन 4 1981। 1981 मसीहारे औपन्यासिक चंद्रशेखर रथ नवजातक उपन्यास रचना करथिले। परवर्ती प्रश्न औपन्यासिक चंद्रशेखर रथ केउठारे अवस्थान काल रे नवजातक उपन्यास रचना करथिले? ऑप्शन 1 भुवनेश्वर, ऑप्शन 2 टिटलागढ़, ऑप्शन 3 बारिपदा ना ऑप्शन 4 कटक यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन 1 भुवनेश्वर। औपन्यासिक चंद्रशेखर रथ भुवनेश्वर ठारे अवस्थान काल रे नवजातक उपन्यास रचना करथिले। परवर्ती प्रश्न केउंटी एक तात्विक उपन्यास? ऑप्शन 1 जंत्रारूढ़, ऑप्शन 2 ऐश्वर्य उपनिवेश, ऑप्शन 3 नवजातक, ऑप्शन 4 केउंटी नुहे यह सठिक उत्तर ହେଉଛି नवजातक। नवजातक एक तात्विक उपन्यास। परवर्ती प्रश्न आधुनिक नगर जीवनर तथा आधुनिक पुरुष और नारी मानकर विशृंखला एवं अनैतिक जीवनर निरर्थकता केउं उपन्यासर विषय वस्तु? ऑप्शन 1 जंत्रारूढ़, ऑप्शन 2 ऐश्वर्य उपनिवेश, ऑप्शन 3 नवजातक ना ऑप्शन 4 केउंटी नुहे यह सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन 2 ऐश्वर्य उपनिवेश। आधुनिक नगर जीवनर तथा आधुनिक पुरुष और नारी मानकर विशृंखला एवं अनैतिक जीवनर निरर्थकता ऐश्वर्य उपनिवेश उपन्यासर विषय वस्तु। परवर्ती प्रश्न औपन्यासिक चंद्रशेखर रथ काहार उपन्यास रचना शैली को अनुकरण करछन्ति? ऑप्शन 1 सुरेंद्र महांती, ऑप्शन 2 कान्हूचरण महांती, ऑप्शन 3 गोपीनाथ महांती ना ऑप्शन 4 फकीर मोहन सेनापति यह सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन 3 गोपीनाथ महांती। औपन्यासिक चंद्रशेखर रथ गोपीनाथ महांती उपन्यासर रचना शैली को अनुकरण करिसेंति। यदि आपण मानक यह वीडियोटी भल लगुଥାଏ तेबे ओडिया गाइडर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं सांग मानक सहित यह वीडियो को शेयर करंतु। धन्यवाद।